down ka. Smart yung baby namin na yan eh. Advance na yan eh. Ano sabi ni Doktor? Baby, come here. Masyado daw advance. Advance daw po si baby. Oo. Kasi nagdadapa na daw siya eh. Wait. Sit down here. Hey, come on. Hindi pa pwede si baby ganun. Baby can't walk pa, oh. Can't sit down pa. Carry lang, carry. Carry lang, carry. Baby pa siya, baby pa. Touch. Nagigigil na. Dito, sit down ka. Sit down ka. Hindi pwedeng carry ganun. Dito ka sit down. Touch lang, hug lang, touch lang. No. Yan, okay na. Hindi mo po, hindi pa, hindi mo po, wait. Ayan na. Kakain na si Sit ka baby. muna, sit ka. Sit down ka muna, sit down. Sit. Hindi pwedeng ganun. Bibigay ko sa'yo. Ayan.